fluid containing mostly propane, along with a small concentration of HF, escaped through the failed pipe elbow. The leaking process fluid formed a large ground-hugging vapor cloud, about 10 feet high, that engulfed a portion of the unit. Moments later, the vapor cloud ignited, causing a massive fire. Approximately 30 seconds later, the board operator took steps to prevent the release of additional HF. This was done by rapidly draining the unit's 339,000 pounds of hydrofluoric acid to a special vessel called the Rapid Acid De-Inventory, or RAD drum. The RAD drum was designed to safely hold HF in the event of an incident. At 4:15, due to the ongoing fire, an explosion erupted in the alkylation unit. 4 minutes later, a second explosion occurred. At 4:22, the process vessel in the unit containing flammable hydrocarbons violently ruptured, causing the third largest explosion. A giant 38,000-pound fragment of the vessel flew across the Schuylkill River and landed on the river's opposite bank. Two other fragments, one weighing about 23,000 pounds and the other about 15,500 pounds, landed inside the refinery. The fire knocked out the control system communication to the refinery's HF water mitigation system, and the backup power supply to the system also failed. As a result, the refinery's elevated HF mitigation water cannons, which were designed to spray high volumes of water to help contain an HF release, could not be turned on remotely from the control room. The water mitigation system was a critical safeguard at the refinery, designed to prevent released HF from going off-site. About 40 minutes after the release began, a refinery shift supervisor wearing bunker gear entered the unit and manually turned on a pump that allowed the HF mitigation water cannons to operate. Other refinery workers closed valves to stop the flow of hydrocarbons and steam into the unit. The fire burned for over 24 hours until it was finally extinguished the following day at about 8:30 a.m. 5 workers sustained minor injuries during the incident and response. The CSB is unaware of anyone off-site experiencing health impacts from the hydrofluoric acid release. The CSB launched an investigation into the fire and explosions and found 5 key safety issues contributed to the severity of the incident. They are mechanical integrity, verifying safety of equipment after changes to good practice guidance, remotely operated emergency isolation valves, safeguard reliability in HF alkylation units, and inherently safer design. The first safety issue is mechanical integrity. The CSB determined that the pipe elbow that failed had corroded faster than other piping in the HF alkylation unit. That is because the steel pipe elbow contained a higher content of nickel and copper than other piping in the unit. Carbon steel is commonly used in HF alkylation units, but is known to be susceptible to hydrofluoric acid corrosion. In refinery processes using some amount of HF, hydrogen fluoride reacts with iron in steel piping to produce iron fluoride. The iron fluoride then forms a film that coats the inside surface of the piping and protects the steel from corrosion. However, if the steel contains high concentrations of copper, nickel, or chromium, known as residual elements, the rate of corrosion is often higher. This is because the iron fluoride film that forms on steel containing high amounts of residual elements is less protective. The pipe elbow that ruptured in the PES refinery was installed around 1973. It had originally been constructed of a particular steel alloy that intentionally contained a higher concentration of nickel and copper. But by current industry practices, the high concentrations of nickel and copper in the pipe elbow meant it was not fit for service in a process using hydrofluoric acid. Yet the pipe elbow remained in service for over 40 years, corroding at a much faster rate than adjacent piping components that did not have high concentrations of residual elements.
The CSB also found that PES and the previous owner of the refinery never inspected all carbon steel piping circuit components susceptible to HF corrosion. Such a program was not required in the standards set by the American Petroleum Institute, or API, for the safe operation of hydrofluoric acid alkylation units. But had PES or the former owner inspected all of the carbon steel piping circuit components susceptible to HF corrosion in the unit, they may have identified that the pipe elbow was corroding at a faster rate than adjacent piping components, which could have prevented the incident. After the incident, API revised its standard to include a new requirement for companies to develop a special emphasis inspection program to identify areas of accelerated corrosion in their refineries. The new API Special Emphasis Program requires companies to inspect all individual carbon steel piping components in HF corrosion zones. This will prompt refineries to find any components that are corroding at a faster rate. This is an important safety requirement developed by API, and it should help prevent future catastrophic failures from this known safety hazard. The second safety issue identified by the CSB involves verifying the safety of equipment after changes to good practice guidance. When the pipe elbow was initially installed in 1973, the standard set by ASTM International for carbon steel piping did not specify limits on nickel or copper content. Over the next decades, that standard changed, and by 1995, the ASTM standard had been revised enough that the pipe elbow no longer met its requirements due to the elbow's high levels of nickel and copper. Yet neither PES nor the previous refinery owner performed a comprehensive evaluation of all installed HF alkylation unit piping components manufactured to older versions of ASTM standards to ensure that the piping components were still safe to use. To prevent catastrophic incidents, companies and industry trade groups must take swift action to ensure process safety when new knowledge on hazards is published. These actions must include ensuring that facilities built before the new knowledge was published are still safe to operate. Ensuring safety can include 100% inspection of all equipment and piping, equipment replacement, and other changes needed to prevent loss of containment events. A third safety issue discovered by the CSB concerns remotely operated emergency isolation valves. The largest of the three explosions at PES occurred when a vessel located above the failed pipe elbow violently ruptured. The CSB concluded that a jet flame shot from the ruptured pipe elbow and heated the bottom of the steel vessel, which contained a large amount of phlegm. U.S. oil refineries provide crucial resources by processing crude oil into products such as gas, diesel, jet fuel, and asphalt. What a refinery is a factory for turning this kind of combustible material into this kind of other kind of combustible and potentially explosive material. So you're talking about an industry that you really have to be careful. These complexes are filled with highly flammable chemicals, which are heated to convert them into useful products. But the vessels and pipes carrying these volatile materials get stressed and weakened over time due to high pressures and heat. Engineers inspect refinery pipes on a regular basis for corrosion and breakdown in hopes of preventing accidents. Corrosion itself cannot be changed. It will always happen. So one thing that we could do is monitor the corrosion over time. And if we know the rate of corrosion, we could prevent accidents like in the Silver Eagle refinery by knowing that this is a good time for pipes to be replaced. This is a good time for pipes to be in operation. But sometimes regular inspections are not enough. On April 2, 2010, a massive explosion inside the Tesoro refinery in Anacortes, Washington, kills 7 employees. As investigators comb through the debris to find the cause of the explosion, they discover a 4-foot crack in a nearly 40-year-old heat exchanger vessel. The rupture caused hydrogen and naphtha vapor to leak from the vessel and ignite once it hit oxygen. Just days before the explosion, the heat exchanger was shut down to be cleaned. The crack occurred while it was being put back into operation and heated up again.
Refinery fires and explosions are always going to be a concern. As long as we are attempting to collect fuels from petroleum distillates, we're tempting fate because we're trying to collect materials which are naturally flammable and explosive. And these kinds of incidents happen on a fairly regular basis all around the world. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Dapat dengar ke? Boleh kita test tak? Dapat, sir. Okey, okey. Okey, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Okey, Alhamdulillah. Pertamanya saya sangat-sangat bersukacita, okey, sebab ramai yang join malam ni. Alhamdulillah. Kita bukan sahaja ada di Zoom, tapi kita juga ada di TikTok, ada di Facebook Live, and tak silap saya IG Live juga kot. Okay, Alhamdulillah. So, basically sebelum ni, siapa kenal saya memang biasanya kita buat TikTok Live, kan? Kita buat TikTok Live dalam 2-3 kali per week. Okay, but now sebab kekangan masa, lepas tu saya dah tak bujang dah. Apa tu, dah tak PJJ lah maksud dia. So maksud dia masa tu sangat-sangat tight dengan kerja. Semua tak ada yang sebahagian mungkin dah tahu yang saya dah keluar daripada penggarang PWF Camp and Petronas, and now saya join company lain. So biasalah bila join new company ni di usia umur 35 yang dah berkarat ni, susah lah untuk nak catch up. But saya perlukan masa. Sebab tu kita adakan weekly podcast. Weekly podcast ni simple je. Konsep dia sangat simple. Saya panggil kawan-kawan saya. Setiap minggu saya panggil kawan-kawan saya. Lepas tu kita membincangkan tentang kerjaya. Macam mana nak masuk oil and gas. Kita membincangkan pengalaman beliau. Macam mana beliau apa bentuk kerja yang beliau lakukan. Apa pengalaman yang best ataupun tak best lah. Macam tu, something like that. Kita casual, sangat-sangat casual, sangat-sangat santai kita panggil. Okay, so sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih sebab banyak support kita selama ni, insyaAllah. Okay, alright. Okay, kita pergi ke next slide. Okay, so sebelum kita bergerak dengan lebih jauh lagi, saya nak umumkan yang mana kita akan dapat free ebook kepada semua peserta ataupun viewer kita malam ni. Okay, tapi dia ada syarat lah. Dia punya terms dia adalah korang semua kena stay sampai penghujung podcast tersebut. Okay, podcast ni lah. Okay, podcast ni sekejap je. Kita tak ambil masa yang lama. Dalam 9.50 sebelum pukul 10 tu kita dah habis. Okay, so saya di akhir podcast ini, saya akan share QR code untuk korang semua boleh download ebook kita. Okay, ebook pertama yang itulah Syarikat Offshore Operator Malaysia, List of Companies and How to Get Overseas Jobs in Oil and Gas. Kita ada 2 malam ni. Okay, alright. Untuk malam ni, kita sebenarnya podcast ke-6 ke? Saya rasa podcast ke-5. Tapi tak apa. Pengalaman bekerja di onshore Malaysia and overseas. Okay. Kalau nak tahu sebelum ni, podcast pertama, kedua, ketiga, keempat, kita banyak membincangkan mengenai pengalaman di offshore. Okay. Sebabnya, biasa bila oil and gas, kita akan sebut tentang offshore. Okay, tapi sebenarnya peluang pekerjaan untuk kita nak step up ataupun kick off kita punya kerjaya, mulakan kerjaya kita sebenarnya lebih kepada di onshore. Onshore ni maksud dia downstream plant, okay, distributions punya plant, logistik, okay, warehouse. So sebenarnya peluang tu banyak sebenarnya di onshore. Semalam ni kita panggil Encik Syafiq ni nanti, okay. Dia sebagai Senior Mechanical Static Engineer, dia akan membincangkan tentang kerjaya, membincangkan apa itu skop kerja dia and challenges lah untuk dia. And nasihat kepada kita semua.
Okay, so sebelum ni macam minggu lepas kita bagi tahu tajuk kita harimau mati meninggalkan belang. Lubuk kerja oil and gas tu takkan pernah hilang lah dengan kita, right? Di OGM. Kita panggil juga onshore punya experienced people. Okay, untuk yang podcast sebelum tu pula, ini kita cerita tentang offshore. Yep. Okay. Minta maaf, okay. So, peluang tanpa sempadan, Fazilah Zulkifli, ex-Lumberger Field Engineer, kita panggil. Sangat-sangat baguslah kita punya ni, and kita pun ada podcast bersama Senior Instrument Engineer. Ini pun sama juga, kembali dunia offshore, peluang tanpa sempadan. Ini yang podcast kita yang pertama sebenarnya. Okay, bersama dengan Cik Awatif Azif, Installation Manager Bekerja. Tak, sebelum ni pun ada. Okay, right. Untuk nak kick off kita punya, sebelum saya panggil kita punya guest speaker join kita malam ni, kita ada quiz lah. Kita ada quiz sebab sebelum ni saya asyik nak bagi je ilmu. So malam ni saya tak nak bagi ilmu, saya nak uji ilmu kamu. Okay, senang saja quiz kita malam ni. Siapa yang menang dapat jawab quiz ni yang terbaik. Okay, dia punya jawapan boleh tulis kat chat room. Okay, chat room tu. Siapa jawapan yang terbaik, kita akan bagi hadiah. Hadiah dia adalah one-to-one sessions resume review bersama saya. Macam hebat kan? Okay. And paling penting adalah career guidelines. Saya faham, saya sangat mengerti yang mana ramai DM saya, PM saya mengenai status dia. Okay, bang, saya ada sijil ni, lepas ni apa saya boleh buat bang? Bang, saya ni tak tahu bang, lepas SPM saya nak pergi mana bang? Macam mana bang? Bagilah saya nasihat. Bang, nak masuk diploma ke nak masuk ijazah bang? Bang, saya dah ada ijazah, apa sijil lagi yang saya boleh buat? To be honest, untuk saya nak jawab ke semua tu, saya tak boleh jawab. Saya tak boleh jawab, saya tak boleh nak reply pun. So, ini adalah platform yang mana siapa yang menang quiz, jawab quiz saya ni, okay, dia akan dapat session one-to-one bersama saya. Allah, bunyi. Terus tu. Okay, so one-to-one session bersama saya, kita buat resume review dan kita buat career coaching lah. Okay, percuma. Right? Okay, soalan dia simple sahaja. Dengar baik-baik. Okay, kepada Facebook Live, kepada TikTok Live, semua tu pun boleh jawab. Okay, saya ada tim saya yang boleh monitor jawapan anda. Okay, untuk di refinery kita mempunyai banyak pelbagai jenis tank. Okay, kita ada non-pressure tank, kita ada fixed roof tank, kita ada horizontal tank, external floating roof tank, spherical storage tank, internal floating roof tank. Ini antaranya, bukan kesemuanya. Okay, ini adalah jenis tank yang kita gunakan. Okay, ini adalah tank, non-pressure tank, fixed roof tank, internal floating roof tank. Gambar tersebut. Alright. Ini pula adalah LPG bullet tank. Okay, LPG bullet tank. Maksud dia, LPG ni kita store LPG lah dalam tu. Okay. Ini pula adalah fixed roof tank yang mana kita store ataupun kita simpan minyak mentah kita ataupun petroleum produk kita seperti diesel, nafta, okay, dan banyak lagi. Okay. Ketiga, ini adalah spherical storage tank. Okay. Right. Soalan dia berbunyi. Dia ada dua soalan. Nombor satu, namakan satu produk yang kita simpan di dalam spherical storage tank tersebut. Yang seperti di dalam gambar. Satu produk petroleum yang kita simpan di dalam spherical storage tank tersebut. Seperti di dalam gambar. Itu nombor satu. Nombor dua, soalan dia berbunyi, mengapa kita simpan produk tersebut di spherical tank? Kenapa kita tak simpan di bullet tank ataupun fixed roof tank? Okay, so saya ulang balik, soalan dia ada dua.
Satu, namakan produk petroleum produk yang kita simpan di dalam spherical tank. Nombor dua, soalan dia berbunyi adalah kenapa kita simpan produk tersebut di dalam spherical tank instead of bullet tank dan fixed roof tank seperti di dalam gambar. Okey, saya bagi masa dalam 2 minit untuk kita berjumpa pemenang. Okay, so admin saya akan tapis soalan jawapan kamu. So tolong cepat-cepat jawab. Siapa pemenang dia adalah kita dapat one-to-one session resume review berserta career coaching. Okay, alright. So jawab dulu sementara saya panggil kita punya tetamu jemputan kita malam ni, Encik Syafiq. Encik Syafiq minta unmute, lepas tu buka video. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syafiq. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi, cuma tak nampak muka lah Syafiq. On the way. Oh, on the way. Okay, on the way. Ini Comel ada benar. background. Comel benar background dia. Itulah bila guna komputer anak Okay, tak apa. Tak ada Sekejap masalah. ya. Bagi saya. Okey, sementara tu kita boleh lagi jawab soalan saya tadi. Syafiq pun nak jawab tu Syafiq. Okey Syafiq, kita teruskanlah sebab kita ni sebenarnya kalau ikut previous kita punya podcast, sebenarnya 1 jam ni tak cukup. Okey, 1 jam ni sangat tak cukup untuk kita nak membincangkan perihal kejayaan oil and gas dan apa sebenarnya kerja kita ni ke oil and gas, and apa sebenarnya cabaran, and macam mana sebenarnya kita nak masuk oil and gas ni kan. So memang tak sempat, kita continue je Syafiq Boleh. Okey Syafiq, sementara kita adjust, kita cari pemenang tu. Okey, dah ramai dah tu jawab. 60 chat dah tu. Saya tak boleh nak tengok sebab saya tengah share screen. Okey, Syafiq. Sebelum tu saya stop dululah. Saya stop share. Okey. Sekejap ya, saya ada masalah pula video ni. Minta maaf sekejap. Okey, tak ada masalah. Okey, sementara tu saya bacalah dulu. Okey. LPG to store below ambient temperature. Okey, itu bukannya jawapan yang kita nak, Dik. Okey, jawapan yang kita nak kenapa apa petroleum produk yang kita boleh simpan di dalam spherical tank. Kalau LPG bullet tank. LPG bullet tank bukannya spherical tank. LPG sebab uniform pressure get equally distributed. LPG, kenapa sebut LPG? LPG kita dah terang-terang tadi sebut. Bullet tank yang mana itu kita simpan LPG. Spherical tank kita tak simpan LPG. Okay. So boleh lagi cuba. Okay. Mungkin kita confuse. Okay. Butadiene. Zainal Rosli, highly reactive gas. Creates popcorn when heating corners. Okay, boleh. Ni lagi kita tengok lagi. LPG, keep liquid due to friction. Gas has high kinetic energy daripada Jason. Daripada Abdul Hadi, ammonia used to store high pressure fluids. Spherical form is the best to withstand internal pressure and to be equally distributed. Abdul Hali, di awal dulu kan Abdul Hali. Okey, tak apa, kita simpan dulu Abdul Hadi. Low temperature, LPG, evenly pressure distributions. Ammonia, light gases. LPG sebab nak kekalkan dia sebagai liquid. LPG. Okey, banyak jawab LPG ni. Okey, tak apa. Okey Syafiq, dapat dah ke? Okey, sekejap. Tak apa, teruskan lagi, kita belum lagi jumpa pemenang. Kepada siapa yang tengok, kita ni lah Jap, saya share lagi screen lah Jap. Speaker kamera rosak, so kena boleh proceed je lah kat okey, tak apalah, kita boleh proceed lah Tapi sebelum tu saya nak ulang soalan saya. Ada yang tak faham ni soalan ni. Okey. Dalam refinery, sekejap Syafiq Allah, minta maaf lah Syafiq
Okey, dalam refinery kita ada ataupun kita panggil onshore plant lah. Onshore plants kita ada banyak jenis tank. Okey, horizontal tank store LPG. Okey, LPG ni kita panggil bullet tank juga sebab bentuk dia dalam macam bullet. So itu kita simpan LPG. Spherical storage tank kita ada external floating roof tank, fixed roof, banyaklah. Okey, so ini adalah fixed roof, external floating. Okey, bentuk dia. Okey, ini kita simpan crude ataupun petroleum product seperti diesel, nafta, gas, kerosene or jet A1. Okey, ini adalah bullet tank yang mana kita store LPG. Ini adalah spherical tank. Soalan saya berbunyi produk petroleum yang manakah? Namakan satu petroleum product yang kita store dalam spherical tank. And nombor 2, kenapa kita simpan produk tersebut di dalam spherical tank? Kenapa tidak di bullet tank? Kenapa tidak di fixed roof tank? Okay, itu soalan saya. Okay, alright, kita teruskan dulu dengan kita punya apa tu nama, debat, perbincangan. Syafiq, boleh dengar? Okey, boleh. Admin, boleh tak kita just share screen macam ni? Dalam masa sama kita ada Syafiq dengan saya di dalam talian. Boleh ke? Ataupun kita nak stop share sahaja? Mana lagi okey? Stop share, stop share. Stop share, Okey. Kalau stop share, kita stop share. Okey, kita dengar. Kita dengar bos kita lah. Okey, alright Syafiq. Okey. Okey. Pertamanya sebelum kita nak bercakap, bersembang ni, kita nak kenal kamu dululah. Okey, kita nak kenal awak dulu. So boleh tak kenalkan sedikit apa yang awak buat? Kita nampak kat situ static engineer, tapi boleh tak jelaskan sikit dengan kami ni, apa tu static ni? Apa static kan? Okey. Lepas tu macam pengalaman macam mana sekarang ni, and cerita sikit lah pengalaman dulu-dulu macam mana mula-mula join oil and gas. Okay. Boleh. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Fazrul and team OJM invite saya. So santai-santai lah. Santai, sangat santai. Okay. Muhammad Syafiq. Saya experience in oil and gas rasanya mungkin dah 14 tahun lebih kurang. Saya punya background was mechanical engineering. Saya buat mechanical engineering. So mechanical engineering saya buat di university di Japan, dan pada studies in UK mechanical. So saya join. Syafiq, jap. Study di Japan dengan UK, ada dua negara study. Saya buat saya punya bachelor di Jepun. Dan saya buat masters saya di UK. Memang tak ada gap, memang terus je jump. Gap 1 tahun lah. 1 tahun tu bekerja tak kat Malaysia? Bekerja. Okey, lepas tu buat master di UK. Okey, satu transition yang bagus, yang luar biasa sebenarnya. Alhamdulillah rezeki lah, time tu dapat rezeki untuk lanjutkan pelajaran kan. So saya grab the opportunity lah untuk further studies. So mechanical engineering background, rasanya kalau kita talk in oil and gas punya world kan, selalunya geng-geng yang daripada mechanical engineering ni akan divided to few, I would say, role lah kan, betul tak? Betul. So in oil and gas, mechanical ada beberapa cabang kita boleh pergi. Salah satunya kita panggil mechanical static, ataupun mechanical rotating kan, ataupun machinery, ataupun asset integrity inspection. Dan ini antara cabang-cabang lah untuk seorang pemegang mechanical engineering bachelor degree holder kan. Okey, Syafiq, jap saya berhentikan sekejap. Bila kita sebut tentang cabang dalam mechanical, betul, kita faham mechanical ni ada banyak cabang. Okey, macam tadi you sebut rotating, static, inspection pun boleh, reliability kan, betul tak? Okey, cabang ni sebenarnya kan, untuk kita yang universiti ataupun yang baru nak kerja ni, cabang ni bila pilihan yang kita patut buat ni? Cabang ni. Waktu kita kat universiti dah ke? Ataupun waktu kita dah bekerja?
boleh tak bagi nasihat tentang cabang ni sebenarnya? Based on pengalaman saya dari background universiti Jepun kan. So kita orang Japanese graduate ni biasanya dia akan more emphasize on robotics, mechatronics kan, automotive. Bagi saya knowledge on oil and gas ni zero. Kan. So saya punya mindset at that time masa saya graduate fokus on semua company-company Jepun lah kan, company-company Jepun which major in benda-benda yang saya sebutkan begitulah. So di cabang apa benda saya rasa di peringkat universiti kita mungkin tak boleh nak get the idea lah, but that was my experience. So cabang-cabang ni saya rasa untuk kita lebih mengetahui lebih lanjut, this is where kita punya outside of university punya networking or pembacaan berkenaan oil and gas, LinkedIn, benda-benda ni membantu untuk kita lebih mengenali lagi saya rasa. Di universiti itself, tak tahu, saya bukan belajar di universiti like focus on petroleum ke oil and gas kan. So pendapat saya cabang-cabang ni saya tak tahu time universiti. Okay, tapi kalau nak imbas balik kembali kepada masa lalu, apa yang awak nak advise kepada kami semua? Maksudnya sepatutnya daripada awal ni kita dah patut tentukan cabang kita, betul ke tidak? Kalau saya rasa kalau betul-betul ada betul-betul keinginan, passion untuk pursue oil and gas, seperti yang saya katakan tadi lah, try to, di universiti kemungkinan limited sebab kamu akan diajar berbagai bidang kan, diajar berbagai subjek, di-expose kepada beberapa subjek kan. So untuk mengetahui lebih lanjut dunia oil and gas ni, I would suggest you macam buat sendiri research you. Sekarang dunia virtual kan, so you can get like any info easily. You just know how to search for it kan. Like macam info like oil and gas, mechanical background. Saya rasa di LinkedIn memang banyak. Salah satu contoh media sosial kan, ataupun di kadang-kadang orang share di Facebook. Saya rasa lah ini pendapat saya. Faham. Saya faham tentang tu. Cuma saya pelik ni. 14 tahun yang lepas, awak kata awak ni tak ada pengalaman, tak ada idea on oil and gas kan. Kita nampak company Jepun, kita nampak tentang robotics, machinery kan. Macam mana turning point tiba-tiba pergi ke oil and gas, sesat ke oil and gas ni? 14 tahun dah ni. 14 tahun dah kan. So boleh tak cerita pengalaman tu? Kira 14 tahun yang dahulu kan. So saya rasa masa tu Facebook pun baru nak keluar kot. 2008 kan. So, tak ada, kita tak ada LinkedIn, saya memang tak ada. Semua tak ada. So saya kebetulan saya balik di Malaysia. Time tu saya dah dapat lah kerja offer macam di syarikat Jepun. So apa saya buat, saya start saya punya networking balik lah. Saya berjumpa balik kawan-kawan lama saya di Malaysia. Yang networking, kawan-kawan lama saya ni kebanyakannya study di Malaysia, dan ada yang juga yang study di luar negara. So bila kita mingle dengan different background kan, orang yang study di dalam negara, study di luar negara. So bila you rasa you nak kerja di Malaysia, you dapat gambaran yang jelas. So bila seorang kata, kenapa kau macam nak kerja kilang Jepun je, kau macam kat Malaysia ni ada banyak lagi sebenarnya kalau kau nak try. So bila seorang start bagi the idea kan, macam kau tak tahu ke yang kau tak tahu ke in Malaysia, if you work in oil and gas, I think one of my friend lah, the turning point, dia akan kata, kalau kau tak nak tengok oil and gas ke? Sebab I think if you pursue further on oil and gas, rasa you akan lagi better lah kot if you pursue your career in Japanese company. Okay, bila sebut tentang lagi better daripada in terms of apa tu Encik Syafiq? Saya rasa at that time memang fokus salary lah. Memang dia kata salary lah. Memang dia kata Malaysia situation
aku rasa untuk kau dapat a bigger macam earn salary, kau try oil and gas, dia kata. Kau jangan macam you can see juga sebab sebenarnya Petronas kan, kita ada sendiri Petronas, kenapa kau tak try Petronas? I mean things like that was being questioned to me lah. So bila kawan start put the idea kan, then trigger kita, yes. then you macam okay, so I kena rewind balik, redo balik my research. Sebab at that time, sebab if I were to pursue my career dekat Jepun, maybe the benda-benda, I mean in Jepun oil and gas not that much, and diorang pun bukannya like have some crude oils to produce and whatnot kan. So benda ni tak ni sangat. So bila saya balik Malaysia, saya di-enlightenkan benda ni, saya start dig through oil and gas. Apa oil and gas ni sebenarnya? So saya punya pengalaman mengenali oil and gas selepas saya after saya graduate. Okay, so kat sini saya nak bagi tahu satu lah. Syafiq kena berterima kasih kepada yang networking tadi tu. Yang enlighten you kan? Yang Betul. you kan? Betul. Networking. Sebab zaman dulu kita tak ada macam ni. Kita tak ada platform macam ni. Kita tak ada platform LinkedIn. Memang kita harapkan face to face dengan kawan-kawan. Face to face. Lepak kedai mamak, sembang. Faham kan? Macam tu kan? So info tu sebenarnya sangat limited. Tapi Tuhan tu, dia buka rezeki kita sebab kita lepak tu, kita tak adalah lepak kosong kan. Betul. Cerita tentang ni, that one is a good one lah kan. Okay. Saya trigger juga satu benda lah, sentimen yang sentiasa bermain di dalam oil and gas. Satu punya sentimen adalah berbunyi, bang, abang kerja overseas, senanglah dapat kerja bang. Scholar, student kerja oil and gas, kami ni local je bang. Local ni tak ada peluang bang. Kalau ada pun tu UTP tu je. Kan? Ini adalah sentimen yang sentiasa berlega-lega di kalangan kita punya generasi lah. So boleh tak Syafiq jelaskan tentang status ni, pandangan Syafiq sebenar dia tentang sentimen tentang yes overseas, lepas tu scholar student, lepas tu UTP, itu je yang dinampak dalam oil and gas kan. Company oil and gas tu itu je nampak. Yang kami ni yang macam UNIKL, UITM, UTM, UMP kan, UKM semualah kan, tak nak pandang. So boleh tak betulkan sentimen tu Syafiq? Okay, sentimen tu ada, saya setuju, dan saya pernah jadi panel in reviewing CV ataupun panel interviewer. Sentimen tu memang ada, tapi kami di pihak saya mostly banyak di pihak klien. Pengalaman saya bekerja di pihak klien. Klien saya akan kata operator lah, which is saya pernah kerja di Petronas, saya pernah kerja di Exxon Mobil, dan sekarang saya kerja di Linde. So pihak klien ni, I mean bila kita tengok CV, dia ada macam if we want to look for a fresh grad, setengah company memang akan ada kuota untuk saya tak sebut company apalah, dia akan memang ada kuota untuk certain local grad yang dia kena hire. So sebab company ni dah bertapak di Malaysia kan, so dia kena hormat the local talent yang ada. So kita memang akan screen through CVs daripada universiti yang di Malaysia. Macam saya interview from banyak universiti Malaysia, Universiti Malaya, UTM kan. So that sentiment tu saya faham. Cuma tapi saya nak kata kuota tu pun ada. I mean untuk company oil and gas di Malaysia ni lah. Betul, saya setuju. Sebab kalau tengok look at the 10 years back, memang betul, saya pun setuju. Kalau tahun dulu, waktu tahun 2010, waktu saya masuk, bila saya jumpa je, hey kau kat mana? Oh overseas. Kau daripada mana? UTP. Kau daripada mana? UTM. Dulu UTP, UTM banyak. Tapi for the last 5 years, benda tu dah lain. Kita boleh biasa je jumpa student graduates daripada UITM, daripada UMP, kita ada UKL pun ada. So sebenarnya
betul sentimen tu ada, tapi sebenarnya kita ada kuota untuk semua. Cumanya competition tu, Competition tu. local university ni, local students dia ramai kan. Betul. So maksud tu competition tu sangat tinggi. Hmm. Syafiq, boleh tak tolong bagi tahulah, sebab awak pun dah jenis yang dah pernah screen kan. Sebenarnya kan, apa sebenarnya benda yang awak rasa untuk yang kita ni nak masuk oil and gas, bila kita tengok resume dia, kita tengok talent dia ataupun sesi interview dia, apa yang buat awak nak ambil dia sebagai kerja kat oil and gas ni? Saya rasa bila you put the information kat dalam your CV, memang you akan tend to macam tengok kan dia punya job description kan, dan dia kata macam oh okay, ni saya buat ni. So you tend to listkan apa benda yang ada. Faham. Kan? Faham. Ya, bila responsibility kita, job scope apa. So bila you dah listkan the job scope tu, make sure you macam do a little more study lah kan on benda tu. Let's say if you just touch sedikit on the surface kan, then but you put in your CV banyak kan contoh-contoh detail, then bila kita as an interviewer, kita can sense that apa yang dia tulis kat CV ni macam oh okay, sebenarnya dia buat on the surface, sebenarnya dia buat projek ni memang all out daripada awal sampai habis. So nasihat saya rasa I mean, be true to yourself. If you want to put everything as per job description tu, make sure it's a benda yang you boleh explain to the interviewer kan. Okay. Saya nasihat kan just hit the point yang, I mean, I think if you hit certain keywords in the I mean certain company besar-besar kan, if you hantar resume, dong ada berpuluh ribu resume datang kan. So dia punya first screen kadang-kadang daripada AI kan, daripada punya first screen, if you want to lepas the AI punya ni, kadang-kadang you need to hit certain keywords or bullets kan. So after that then we'll pre-screen by HR kan, normally like the step, then technical part dia akan bagilah ke kita untuk further screen whether kita nak panggil ke interview ke not kan. So bagi saya lah, apa yang you tulis, make sure you boleh cerita lah. I mean jangan nampak you macam just tulis je. Dan benda tu kita just tulis tak apa Syafiq. Ini just copy paste. Kawan-kawan Allah. Masalah dia, they cannot explain the the things that wrote on his own resume. Itu yang masalah. Itu memang fail. Itu memang fail. Kita interviewer boleh tangkap. Senang, sangat senang sebenarnya. Okey Syafiq, sebenarnya kita dah pergi jauh ni. Sebenarnya kita tentang kerjaya awak tadi. Itulah. Boleh tak nak simpulkan yang semua boleh faham, terms yang boleh faham tentang mechanical static. Peluang pekerjaan tentang mechanical static and skill apa yang diperlukan. Kan? Okay. So bila you tanya orang-orang di downstream oil and gas kan, apa tu mechanical static kan? Dia orang akan jawab, dia macam mechanical, benda-benda yang tak berpusing, tu semua statik lah. So benda-benda yang tak berpusing ni, saya faham, saya masukkannya adalah pump kan, pump you need pusing untuk generate dia punya power, dia punya output lah. Compressor kan, expander. So semua benda tu adalah mechanical, tapi mechanical yang berpusing. So itulah datangnya terms rotate ataupun machinery. Certain company bagi machinery ataupun rotating atau turbo machinery. So benda-benda ni adalah mechanical yang berpusing. So di onshore ni ada juga mechanical lain, mechanical yang selain pada ni. Saya akan kata, so apa benda-benda lain tu? So contohnya macam pressure vessel, macam tank yang Fazrul ada tunjuk di awal tadi, tank. So benda-benda ni dia stay static je. Dia duduk je. Kerja je just macam tank, just terima produk daripada piping tak bergerak. Piping just stay kat situ, medium ada dalam tu. Kan? Pressure vessel, piping, tank. So heat exchangers, benda-benda yang all the valve, manual valve, kan? Manual valve, then benda-benda yang apa lagi? Relief
buff. Saya tak tahu kalau saya beritahu terms ni mungkin ada yang faham, Jangan, mungkin tak kita faham. ambil paling simple term supaya semua boleh faham. Okey, Syafiq. Tadi kita sebut tentang mechanical static punya equipment kan. Kita faham, okey, static maksud dia tak bergerak, bukan tak rotate. Tapi apa skop dia sebenarnya? Bila kita sebut tentang mechanical static in oil and gas, skop kerja tu yang paling terms yang paling senang faham lah. Yang kita buat apa sebenarnya? Macam tu lah. Okay. Skop kerja dia saya rasa kalau pergi ke onshore, ini pengalaman sebagai di downstream plant lah ya. So kalau pergi ke plant-plant ni, yang paling saya akan kata paling famous mechanical static ni adalah maintenance. Kan? So maintenance, apa itu maintenance? Is macam mana you maintain the equipment untuk make sure dia the reliable to be used kan, untuk make sure the plant boleh jalan lah kan. Kalau plant bocor ke that benda-benda macam tu, you need to be on top of it lah kan. Maintenance kalau saya nak cerita pasal maintenance, satu hal lagi lah pula kan, jenis-jenis maintenance yang ada. So ini adalah macam mana you nak maintain the equipment. So saya rasa most of the mechanical static background akan, if you kerja the onshore plant, akan start di maintenance. So you akan bina you punya pengalaman, macam mana you deal with problems, macam mana you rectify the problems. Then certain company atau certain plant, dia akan upgrade you. Ada certain dia akan bagi you, dia ni memang power dah maintenance, kita campak dia nak repair apa-apa, dia boleh repair. So mechanical static ni akan ada cabang lain juga, dia akan ke arah reliability kan, reliable. So dia ni dah tahu, dah involve dengan banyak masalah mechanical static ni. So mungkin dia tahu macam mana nak make sure equipment ni reliable pula. So dia hantar dia ni jadi reliability focal person kan. So reliability cabang lain pula. Tapi kena-mengena dengan mechanical static juga, ataupun dia more on asset integrity kan, inspection. Salah satu cabang juga mechanical static. Tapi yang ni dia main more on kita panggil terms apa, 3C kot quality check of the mechanical static equipment. So yang ni mostly kalau you kerja di as a client di plant kan. So kalau kerja di macam I would say macam engineering company kan, macam so you akan deal with macam mechanical static ni, you akan deal dengan design. So bila you deal dengan design, you akan main dengan code and standards. Untuk let's say mechanical static engineer akan belajar macam mana you nak bina satu pressure vessel, macam mana you nak bina satu heat exchanger kan, macam mana you nak bina satu tank. So you tak boleh just ambil plate mana-mana kan, besar mana, okay lah, well je lah, then lepas tu jalan. Tak boleh. So benda-benda ni ada dia punya own code and standard. So mechanical static engineer, kalau bahagian yang bukan I would say service provider ke apa ke kan, engineering company, dia akan exposed to design juga, main dengan code and standard. Ataupun piping pun ada juga cara nak design piping kan. Dia tak boleh macam kalau saya nak suruh daripada vessel ni pergi transfer kat vessel ni, tank ni, macam mana pipe nak buat? Straight ke? Ataupun kenapa dia bengkok? Kan? Kenapa tiba-tiba kat sini ada pusing macam ni? Kenapa tiba-tiba ada spring? So benda-benda macam tu pun part of mechanical static punya design. So yang ni mostly on piping. Okey, bila kita sebut tentang mechanical static, boleh tak saya nak bagi tahu piping tak termasuk dalam mechanical static? Piping ni dia ada satu lagi dia punya cabang. Kalau saya kata kalau dalam engineering punya company, dia memang cabang khas. Dia memang cabang khas. Sebab dua benda ni memang kalau design stage memang tak boleh sekali. Sebab piping ni dia punya own world, dia punya own software, dia punya stress analysis dia kena buat, dia punya pipe routing kan, dia punya pressure vessel ni just tengok on the maximum allowable working pressure, berapa thickness, external pressure berapa dia boleh ni. So dia kena design pressure vessel. So tapi selalu di client side, di macam operator side kan, macam Petronas, macam ExxonMobil, macam Linde sekarang ni, kalau kita pakai mechanical static, semua benda kita buat. Yang saya kata itulah masuk piping lah. Termasuk piping. Benda yang tak berpusing, tak bergerak,
So semua masuklah statik. Okey. Tapi job scope dia tu dia tak terlalu detail macam kalau kita kat consultant ataupun design punya ni kan. Betul. Ni. Sebab dia nak kena design, dia nak kena tengok, pilih semua tu lah kan. Betul. Kita macam yang Cik Syafiq cakap, kita punya scope, kita kat klien ni dia maintain kan, betul. Okey. Syafiq, saya tertarik lah dengan awak punya kejaya sebenarnya. Okey. Awak mulakan dengan Petronas Ketih. Lepas tu awak lompat pergi ke Exxon Mobil KL, betul? Betul. Lepas tu now awak pergi ke Linde Singapore. Okey, siapa yang tak kenal Linde ni dia produce hydrogen, betul ke tak? Salah satu produk gas. Salah satu dia produk dia hydrogen lah. Dia ada banyak lah kan? Betul. Okey. Awak dah kat Petronas ni. Okey, Petronas kan? Tempat kegilaan mak-mak mertua mak-mak mertua. Okey. Kenapa awak keluar? Dan sekarang ni awak kat Singapura. Awak tak rasa macam awak punya skill tu Malaysia masih perlukan ke? Kenapa awak perlu perlu berpaling tadah kepada Malaysia? Macam tu lah. Berpaling tadah. Dramatik kan? Okey. Boleh tak nak tahu tentang apa turning point setiap bila kita berpindah ni? Sebab saya suka tengok ni, sebab saya pun macam tu juga kan. So kenapa? Right. So sorry, I saw in the chat that somebody asked for us to talk in English. So macam mana? Sorry. Ya ke? I don't know. Campur-campur boleh ya? Rojak boleh kita campur lah. Okay. I'm so sorry if you guys ada from outside means non-Malaysians, sebab kita we are live in LinkedIn. To be honest with you, LinkedIn is macam international platform. Not international platform which is came from different countries lah. But it's okay. Kita dah halfway pun. Okay, tapi we try to mix lah. Okay. Can. Okay. Kenapa betray? Bukan betray. So okay. Saya rasa bila especially if you are in dunia kerjaya kan, bagi saya you akan ada certain stage whereby you akan weigh in your personal ke, your family ke, what kind of needs you want to pursue for another maybe 5 years kan, maybe another 10 years. Apa aku nak buat? Adakah aku nak kejar aku punya masih lagi nak kejar ataupun family first kan. So terus terang saya kata you akan encounter this kind of thing later in your stage of career lah. So ini yang berlaku pada saya. So saya kata saya ni orang, saya PJ lah, Petaling Jaya, Selangor. Memang orang Selangor, memang daripada kecil sekolah apa semua duduk di Selangor lah. Terengganu tak pernah pergi sepanjang hidup saya. Sebelum saya kerja, saya tak pernah sentuh kaki saya di Terengganu. So tiba-tiba bila pergi interview, yelah, you as a fresh grad pergi interview kan. Ni kalau kita campak you ke mana-mana boleh ke? Boleh, memang boleh. Memang kita saya pun memang bukannya saya buat, memang saya kata saya boleh. Saya suka dia challenge kan. The challenge ya. Okay. Then saya ditempatkan di Kertih lah. So saya buat sebaik mungkin, sedaya mungkin lah kerja ibadah kan, kerja. So kita buat sebaik mungkin di Kertih. Then saya rasa dah 8 tahun. Then at that time my eldest starting to macam dah membesar kan. Then kadang-kadang bila kadang-kadang if things happen to your family, macam your bigger family, to your father and mother kan, like your macam arwah atuk saya meninggal ke apa kan, it takes time for you to respond kan, nak pergi balik from Kertih balik KL apa semua kan. So just kadang-kadang you akan fikir macam is it berapa lama lagi you want to stay in Kertih kan. So you start to think, and at that time Petronas memang global, memang all around the Malaysia. You can request for transfer if you want. Yeah, but that depends on certain criteria as well lah, on the business needs and whatnot, right? So it happened to me that maybe at that time tak ada any role for me in KL whatnot.
and suddenly I got called by headhunter. Kata, hey mister, we got this one opening for a big oil and gas company in KL. I said, oh KL, dekat Dato' dengan PJ kan? Dia kata. so Dekat sangat. dekat sangat. So tapi berat, tapi still berat kan? I mean to leave Petronas kan? Saya I mean Petronas, orang Malaysia kan? I mean I would say kalau Petronas hantar saya KL, saya tak resign lah kot. Cuma by that time I try to nego with the boss kan. I mean semua baik, okay, mendengar, memahami. Cuma at that time when your family punya came into picture kan, at that time saya fikir macam okay lah, KL boleh lah. Then saya start to okay lah, attend the interview, dapat kerja alhamdulillah, dan proceed to kerja di ExxonMobil KL. So di ExxonMobil KL ni, di ExxonMobil KL apa yang saya buat pengalaman baru untuk saya. Sebab all this while saya berada di plant, onshore plant. Tapi di ExxonMobil KL, saya punya kerjaya mostly buat engineering. Sebab ExxonMobil dia ada set up satu office di KL untuk buat all the engineering punya job untuk plant-plant di global. Kan? Tapi apa yang ExxonMobil buat is dia exposekan saya ke plant dulu. So dia hantar saya alhamdulillah time tu dia hantar saya ke Singapura untuk 1 tahun. So di situlah pengalaman kerja Singapura saya bermula bersama ExxonMobil. Setahun saya dapat kerja di Singapura, work internationally, kenal orang macam okay juga kan kerja di Singapura, kerja di luar Malaysia. I mean at the time saya ada dalam my thought macam okay, mungkin saya boleh gain all this knowledge kan, then maybe kalau Petronas nak tarik saya balik later, saya boleh sumbang balik. Ada lagi that macam keinginan lah, mungkin satu hari akan masuk balik ke Petronas ke ataupun any company di Malaysia lah. So kerja saya engineering, saya buat engineering, itu saya boleh explain sedikit pasal engineering kan, sebab saya ada expose not on the operator side, saya ada expose on the engineering side jugalah. So saya buat macam kalau plant kata kita orang punya pipe tiba-tiba bengkok, can you do some stress analysis check. So saya ada that exposure, saya ada that competency, buka buat belajar, okay, your pipe ni sebenarnya tak ada support kat sini, please add one support, something like that. Heat exchanger kan, kita orang punya heat exchanger ni dah thinning lah, boleh advise kita orang tak bila I mean we still want to run until betul-betul nak die mati sampai betul-betul tin lah baru kita nak tukar, boleh, can you advise us? So we did some calculation kan. So 6 tahun di ExxonMobil, dah happy dah ni KL kan, dapat PJ, duduk kat PJ, duduk idaman lah. Tiba-tiba headhunter call pula, kata Cik Syafiq, we got this one opportunity lah untuk kerja, tapi dia tak beritahu lagi plan apa. But in Singapore, saya macam Singapore kerja international, macam saya teringat balik kerja saya di Singapore dahulu, macam okay juga untuk gain saya punya ni kan. So tiba-tiba saya reconsider balik sebenarnya, sekarang ni nak proceed ke arah mana ni pula, career balik ke, family balik ke. so saya rasa in one point of your life you akan ada this selalunya akan sentiasa berfikir kan. So saya rasa bila saya dapat that offer, I mean and working internationally kan, saya rasa itu benda yang saya nak grab the opportunity lah. Sebab Lindi ni, I mean saya dah di-expose dengan working in operator, plant yang dah in operation. Saya ada experience in engineering. Now in Linde, we haven't started yet the plant. We are in a pre-com punya stage. So saya sekarang ni saya di-expose in a pre-com punya plant pula sekarang, untuk mengejar untuk commission a new plant. So saya rasa that's a good new experience yang saya boleh tambah lah kan. So alhamdulillah ada rezeki, tak tahulah headhunter call macam mana tiba-tiba kan. Okay Syafiq, Syafiq, kita buka Q&A sessions lah untuk kepada siapa yang nak bertanyakan soalan, boleh tak unmute lepas tu tanya soalan. Okay, sebab
Okay, Zarifah, boleh unmute Zarifah? Lepas tu terus tanyakan. Okay. Okay, boleh dengar Boleh. Dengar. Okay, saya nak tanya, currently I'm studying in logistic field. So ada tak any related position for me to apply either in onshore ataupun dekat offshore? That's my first question. And second is, if I wanted to pursue in bachelor degree, is there any opportunity for me to get work on offshore if I pursue in maritime instead of logistic? You understand? That's all. Okay, Zarifah. Soalan first dia kata kalau dia pursue logistik, ada tak logistik punya scope kat onshore ni? Syafiq. Logistik punya position. Logistik punya position saya as far as I know ada lah kan. Sebab if you are talking on macam big company macam Petronas apa kan, macam diorang ada their own, I would say, distribution branch lah kan, macam dagangan or what not. So the opportunity is there lah, ada. Memang ada. Itu soalan dia memang ada, tak ada masalah. Nombor dua, dia kata kalau dia tak nak ambil logistik, dia nak maritime, okay. So ada tak peluang pekerjaan maritime, peluang pekerjaan Zarifah tadi apa? Peluang pekerjaan di onshore. Macam mana? Offshore. Okay, itu saya rasa saya jawab lah. Maritime dia bukannya bidang oil and gas. Maritime 100% on shipping. Okay, shipping. Bila kita sebut tentang shipping, okay, betul dia offshore, maksud sebab dia kat luar. Tapi dia punya bidang dunia dia sebenarnya dah lain, dah berbeza. Okay, maritime shipment company, shipping company, not oil and gas company. Okay, right. Okay, kita buat lagi Ellie. Tadi nombor 2 tadi yang angkat tangan Ellie. Ellie boleh unmute lepas tu tanyakan soalan. Okay, Assalamualaikum. Saya Ellie. So currently saya fresh grad daripada UMP lah. Saya dapat interview daripada Linde dekat Bukit Raja as a operation engineer. Saya nak tanya Mr. Syafiq, ada tak tips untuk prepare for the interview? Like what kind of the questions? Yeah. Tips Linde Malaysia Linde Singapore, Linde Malaysia? Yeah, Linde Bukit Raja okay. Yeah. Linde Malaysia. I think you boleh Google Linde Malaysia the process, apa benda yang dia buat. Saya rasa dia ada bagi tahu in the website or whatnot. I mean if you search Linde ke apa ke, dia akan bagi tahu the what kind of product yang dia buat, apa teknologi yang dia buat kan. As a operation engineer untuk apa, untuk entry level lah, ke untuk betul fresh grad. Fresh grad. Saya rasa as long as you can bagi tahu the process, bagi tahu in the end apa produk yang Linde Malaysia buat. Sebab fresh ni kita mostly nak tengok, kita tak, I mean from my experience, we won't drill so much on technical sangat lah kan, sebab kita tahu dia punya technical still limited. So kita akan tengok first you punya effort untuk mengenali dia punya company macam mana, and then mostly kita akan gauge one of two maybe fundamental basic question on oil and gas, and mostly kita nak tengok attitude lah kan, dia punya your behavior. Kadang-kadang dia ada soalan-soalan more on behavior, attitude, where dia orang boleh gauge awak lah selalunya. Okay, thank you Ellie. Okay, Muaz, tolong Muaz unmute lepas tu tanyakan soalan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muaz. Saya sekarang bekerja sebagai maintenance engineer dekat satu kilang oleochemical. Oleochemical. Yeah. Maintenance engineer di oleochemical. Okay. Okay, so untuk oleochemical saya baru kerja lah baru dalam tahun setengah macam tu. So saya punya job scope untuk jaga statik dengan rating equipment. Sebab yelah bagi tahu oleochemical tak macam petrochemical lah. Sebab dia ada specialized on, dia boleh ada bahagian rotating, ada statik lah. Sebab itu pun tak critical macam petrochemical. So saya, untuk saya punya plan future, saya nak
cari satu company yang di mana saya nak jadi untuk static human engineer saja. So, saya tak boleh jaga dua-dua sendiri lah. So, bila macam tu saya tanya dia Syafiq lah. Biasanya saya tanya ada orang pengalaman, dia kata suruh ambil API 510 dulu. So Encik Syafiq punya cadangan, adakah saya akan cari kerja jawatan yang seperti human engineer ataupun saya akan ambil ND kompetensi dulu? Faham tak saya? Sorry, saya pun dengar-dengar tak dengar sebenarnya. So saya dengar perkataan nak check nak apply API set, API 510 Betul. Untuk role mana? Untuk role maintenance engineer, static engineer. Betul. Di mana? I mean di operator side, client side ke ataupun more on service provider? Soalan saya sebenarnya nak cari in future lah, cari position untuk static human engineer lah. Okay. Static, dia nak go to static. Go static, okay. Itulah. So more specialized atau static lah. Sebab kalau oleh chemical ni kita jaga dua kan. Jaga dua-dua, betul. Okay. Okay. Saya cuba jawab sebab apa yang saya faham dari soalan. So saya rasa API 510 ni, I mean it's a inspection code, betul tak? Inspection code to pressure vessel. Saya pun pernah certified lah 510, 570, sambung research 3 tahun, sambung 3 tahun, research balik 3 tahun, lepas 6 tahun kena nak renew balik $1,000 kan, satu set. Saya kata macam banyak ni, kalau convert 4,000 lebih ringgit ni. So apa yang saya buat, saya tak continue dah lah. So kenapa saya tanya soalan-soalan tadi adalah sebab kalau you nak pursue on maintenance bukan inspection, API 510 or API 570 knowledge is good. It's good to have that knowledge, but certification tu it's not a must untuk you ada. Tapi kalau let's say kalau diorang tanya soalan-soalan berkenaan 510, 570, you boleh jawab, it's good enough. Macam saya lah, macam kalau you boleh jawab, it's good enough. You know the code and standard for mechanical static, and you know macam mana inspection code, you tahu mana nak cari apa semua. I mean, tak ada orang nak hafal the code and standard kan. I mean, macam saya pun pernah dulu pergi kat Petronas ni ada assessment kan. Bila saya cerita-cerita code and standard, tiba-tiba assessor tu kata, awak ni cerita code and standard ni banyak ni, baik awak hafal Quran kata. So, to that extent kan, to that extent. So saya nak kata static equipment, kalau you nak pursue on that, pengalaman saya lah, sebab kalau you ambil cert, you ambil 510, you ambil 570, and then you go untuk inspection role, boleh. Tapi kalau you go for mid-level inspection role, tapi you tak practice, interviewer boleh tangkap benda ni. Kan, you listkan lah macam mana pun cert. Saya ada cert ni, saya ada cert ni, saya ada cert. So bila orang kata practical, you jawab, you menggagap kan sebab you tak ada exposure. Yes, memang kita boleh dapat all the cert. Tapi bila you inspection, sebab orang yang ambil API ni selalu dia akan ambil freelance inspector ataupun dia inspection engineer. Sebab and for inspection engineer dia kena ada dia punya OC practical jugalah. Tapi kalau macam awak kata awak nak ambil static kan, pengalaman saya lah sepanjang ni bekerja ataupun interview, macam kita tak pandang, kita I would say kita tak katalah tak ada cert tak nak ambil, no such thing as that lah. So it's good to have that knowledge, belajar apa semua. I mean, it will give you advantage to another punya static engineer lah when you go for interview. Tapi normally saya tak pernah lah encounter static engineer untuk be certified API. Saya pun dah tak sambung lah saya punya API. Okay, Mas, dapat tangkap Mas? Dapat. Okay, alhamdulillah. Okay, kita ada iklan sekejap sebelum kita teruskan kepada Q&A. Boleh Syafiq 5 minit iklan je, sekejap je. Okay. Lepas tu kita akan tangkap lagi 2 questions last untuk soalan malam ni lah. Okay, saya buat ada iklan sekejap, minta maaf Sekejap Okay, sekejap. Okay, sekejap.
Untuk OGM, kita sebenarnya kita ada free ebook. Free ebook ni kita nak bagi kepada semua. Okay, so ini yang jawapan yang tadi tu lah. Tadi Encik Hadi tadi dia menang. Kita dah buat kat chat room. So ini yang benda yang kita nak elakkan. Kita nak elakkan implosions. Kita ada explosions, kita ada juga implosions. Memang banyak jawapan dia. Tapi key insiden yang paling simple adalah kita nak elakkan implosion. Sebab tu kita guna spherical tank. Okay, spherical tank yang ini. Okay, so jawapan dia ada kat Abdul Hadi. Tapi keywords dia sebenarnya saya tak jumpa pun keywords ni. Keywords dia adalah we want to avoid implosions lah. So the pressure tu kita nak equally pressurize dalam semua angle. Alright. Okay, ini nanti saya explain. Sebelum tu kita nak cerita tentang apa tu nama OGM. Allah, panjang pula lah hai. Okay, ini yang kita punya ni lah dulu. Okay, so kita akan adakan fundamental of onshore operations dalam 8 hari bulan 10 8 Oktober ni. Okay, kita ada fundamental of onshore operations. So model cover dia ada banyak, ada 6 modul yang kita akan cover dalam technical courses kita pada hari tu. Okay, so kenapa oil and gas meta? Sebab oil and gas meta kita ada certifications lah, certification daripada MBOT. Lepas tu kita ada juga live sessions. Lepas tu kita ada recording. Siapa yang tak sempat untuk attend kita punya online training. Lepas tu kita akan bagi slides materials. Yang paling penting adalah kita akan trainer kita adalah trainer yang berpengalaman. Okay, so ini adalah Alpha, package Alpha 199. So ini adalah package yang kita sediakan. 8 hours live sessions, training certificates, recording training and slides material. Kita ada juga certifications. Ini adalah Bravo. Semua apa yang Alpha dapat, Bravo semua dapat. Tapi kita ada tambahan limited edition OGM t-shirt. Hardcover folder by OGM. Video dia Job Hunter Secrets, kita ada banyak videos yang kita bagi extra lah kepada package Bravo. Untuk package Charlie pula, kita ada semuanya Alpha Bravo dapat kita ada, cuma kita ada tambahan e-book. Okay, e-book ni bergunalah kepada anda semua. Okay, ini certified by MBOT. Right, so addition technical slides are available juga. Ini yang kepada Charlie punya package. Alright, so ini pun sama juga, editions guidelines ebooks and video tutorials. Okay, untuk malam ni sahaja, siapa yang mohon ataupun register kita punya training sebelum pukul 12, kita ada bonus extra seminar Kerjaya live. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi extra video. Alright, so malam ni sahaja, so minta sangat tolong register siapa yang berminat. Okay, tolong register dengan QR code ini. Okay, QR code ni boleh register menggunakan QR code ni, kita scan, lepas tu kita register untuk malam ni sahaja. Alright, so ini yang ebook yang kita janjikan. Download link tersebut, lepas tu scan QR code ni dan kita boleh download. Alright. Okey, kita teruskan kepada 2 soalan terakhir. Soalan dia tadi saya ada nampak Lee. Lee, tolong unmute dan jawab, tanyakan soalan Lee. Hello. Tang Hong Meng daripada UTHM. Dia ada angkat tangan, boleh tak? Hello. Ya, hello Tan Hong Meng. Okay, thank you. Selamat petang tuan. Saya Tan, Electrical Engineering graduate daripada UTHM. So sekarang ni saya dah 3 tahun kerja dekat Dialog. So I dapatlah offer. So satu offer kat Malaysia, satu offer dekat Singapura. So offer kat Malaysia ni I disclose lah around dia offer dalam 6,500. Okay. After 3 So, years experience kan? Yes, after 3 years experience. So dekat Singapura pula dia offer saya dalam 4,500 Sing dollar.
So 3 tahun lah kontrak. 3 tahun. Okay. Ya. Kat Malaysia ni dia offer permanent. Okay. So saya nak tahulah apa bezanya kalau saya pilih pergi Singapura ataupun saya nak stay dekat Malaysia, sebab member-member saya semua dah pergi Singapura dah. So I macam orang kata yelah sekarang Singapura pun Sing dollar lagi tinggi daripada ringgit kan, darab 3.4 sekarang, sangat-sangat tinggi. So kalau offer yang I dapat dekat Singapura ni actually gaji manager, so buat decision. So sorry, I punya line ada problem. Oh, I ingat I punya line yang problem. Boleh tak Tan, boleh saya faham awak punya dilema ni. Syafiq, boleh tolong jawabkan tak Syafiq? Ya, Syafiq dia bateri laptop mati, dia tengah masuk phone jap, bagi masa jap. Okey, tapi boleh tak Encik Admin, saya tahu awak kerja Singapura, boleh tak tolong advise kami? Okay, saya pun kerja Singapura, yes, dan yes, pengalaman dapat. Okay, saya cerita pasal in respect to scarcity, maksudnya limited peluang untuk kerja Singapura sekarang ni. Of course, yes, memang ramai orang nak kerja ke sana, and untuk dapat an opportunity in Singapore is very limited, especially for foreigners, sebab dia ada kuota. So that quota is not easy to get for some people, and if I were you, I would go for Singapore punya opportunity, because it's more limited peluang. Mungkin you takkan dapat lepas ni, mungkin lagi susah. Tapi of course, tapi kalau position tu you tak minat, I mean Singapore you tak minat, then maybe it's a different story. Tapi in terms of the peluang, respect to peluang, is better to go there lah. So that's my advice. Yeah, Syafiq dia still sorry. Okay, boleh sambung. Sorry, apa soalan again? Kerja di mana ya? Kerja dia punya dilema adalah dia dapat 2 offer, satu Malaysia, satu Singapura. So Singapura ni of course lagi higher daripada Malaysia. So apa sebenarnya benda kekangan yang apa advice terbaik for him lah, from us to him, to choose whether to stay in Malaysia dengan gaji macam tu, permanent, but that one, the Malaysia is permanent job. Ya, tapi Singapura yes higher, tapi the contract 3 years. Boleh tak advice Syafiq? Well, I mean it macam like I said earlier kan, in this in stage of your life that akan ada different, I would say, career path that you can choose kan. If you still early and you kata macam they depend, you nak go for international punya work opportunity ke, or you think that okay, kerja kat Malaysia okay cukup, I mean my family is close, so kalau ada apa-apa okay lah. But if you think that okay, I mean masih muda, I pun tak kahwin lagi kan, and then my family, I think if I further more on my career goal and I want to make it internationally, go ahead lah, go for Singapore. Saya rasa okay je, I mean, if you want to pursue kerja luar negara di Singapore. But I would say that in Singapore akan ada dia punya own challenges, that kadang-kadang kita as a Malaysian, the working culture, the environment might be different kan. So but if you think that you can macam okay, I'm up for the challenge, then I would say go ahead.
because once you build your repo or once you ada pengalaman kerja kat Singapore, I would say the opportunity for you, I mean, if you concern more on three years punya contract or whatnot kan, I mean, once you step foot on Singapore and you do a great job, you can withstand the punya working pressure environment. I would say guarantee to get another job in Singapore or to continue with the same company pun, I would say the chance will always be there. If you up for it lah. But then if you kata macam dekat Malaysia lah, semua ada makanan sedap. I mean not to say Singapore makanan tak sedap. I mean yelah, kita dah biasa kat Malaysia, our comfort zone kan. You rasa this is the time you rasa macam tak boleh lah. So I would say just stay kat Malaysia lah. So nanti bila you tak set that mind, then bila you pergi Singapore nanti you rasa macam homesick ke, I mean sikit-sikit kena marah, macam you dah macam stress ke kan. So I would say tanya diri balik, what do you want kan. But I would suggest that kalau you can up for the challenge, you're mentally prepared, go for it. Just go to Singapore and further your I would say career knowledge internationally kan. Maybe one day you boleh balik ke Malaysia, you boleh contribute balik. Muda lagi tu, so hati kental lah kan, sepatutnya boleh lah. Tapi dia ada the own challenge lah, I would say. Tapi okay, boleh. Orang Malaysia kita boleh. Boleh. Okay, last soalan daripada TS Muhammad Zul Hazwin. Boleh unmute lepas tu tanya soalan? Okay, Assalamualaikum Tuan Fazrul dan juga Tuan Syafiq. Salam. Okay, saya ada beberapa soalan tapi okay, saya ni daripada industri automotif pembuatan. So nak tanya Tuan Syafiq, apakah kriteria daripada industri luar daripada oil and gas? Macam saya ni, saya dah more than 6 years dalam industri sektor industri manufacturing ni. Sebab saya pun background pun daripada manufacturing. Saya graduate daripada University Malaysia Perlis dalam bidang product design engineering. Dan sekarang ni bekerja dengan sebuah company pengeluar komponen automotif untuk kita punya main customer sekarang ni, company saya ni adalah Honda Malaysia lah. So saya sebagai continuous improvement engineer. Tapi dalam yang sama, sebab saya suka cabar diri saya memang daripada zaman undergraduate memang mostly saya suka design punya job lah. So dalam bekerja ni pun company saya hantar saya pergi attend kursus certification, dan saya sekarang ni pun alhamdulillah lah dah pass certification dalam software design CATIA specialist mechanical designer. Sebab mostly dalam automotif kita menggunakan CATIA ni sebagai kita nak buat design untuk produk-produk automotif. So dalam CATIA ni pun saya self assessment saya belajar buat macam FEA analysis, macam mostly FEA analysis lah, daripada segi basically static, deformation dan juga beberapa analisis lah dalam FEA tu. So kalau kata macam saya ni pernah tergerak hati untuk menceburi bidang oil and gas, tapi saya kalau banding dengan fresh graduate yang masih muda, kalau saya pun letakkan diri saya, sebab saya tak pernah lagi merasai pengalaman untuk ke arah bidang oil and gas, dan saya pun sudah cuba beberapa kali, sampai sekarang pun saya masih berharap dan juga pernah apply, tapi bila tak dapat tu saya reda lah. Saya kata bukan rezeki saya lah untuk di industri automotif, di industri oil and gas, dan saya continue dengan kerjaya saya sekarang di industri automotif manufacturing. Cuma yang daripada industri automotif ni yang ada certification, macam contoh calon tu ada certified practice lean manufacturing, mechanical designer. Adakah bila pergi ke arah oil and gas masih diberi peluang ataupun
apa ni, macam adakah kriteria-kriteria tu ada tumpu kepada certain pemilihan yang ditetapkan oleh company-company yang dalam bidang fokus dalam bidang oil and gas ni lah. Itu saja Cik Syafiq daripada saya dan Tuan Fazrul. Boleh. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okey, Syafiq. Panjang ni Syafiq. Pada otomotif tapi sebenarnya soalan ni ramai sebelum ni. Kan daripada industri lain nak jump. Saya jawab dulu. Saya jawab sikit je, ringkas je. Saya jawab daripada pihak saya, nanti Syafiq sambung. Dosa besar kita, kebanyakan daripada kita, dosa besar yang kita lakukan adalah bila kita apply kerja di oil and gas. Tak kisahlah background kita ni daripada fresh graduates, daripada background kita ni daripada industri yang lain. Dosa besar yang kita lakukan adalah kita tak cukup mencuba. Betul kita ada beda. Dah apply 2-3 kali tak ada jawapan, senyap ataupun gagal interview, beda. Mungkin ini bukan rezeki kita. Tapi Tuhan tu pun pernah, betul kita kena akur dengan rezeki. Kita kena percaya dengan rezeki Allah SWT. Tapi kita kena percaya juga Tuhan ajar kita untuk kita berusaha sehabis baik ni. Kan? Selagi boleh. Saya pernah jumpa satu graduates ni, dia kata dia sangat kecewa yang mana sampai sekarang ni dia tak apply kerja. Tak dapat kerja oil and gas. Lepas tu dia dah 3 bulan menganggur. Saya kata dalam 3 bulan berapa banyak application yang awak dah hantar? Ada 7 bang. Kan? So bagi saya satu je lah. Kita ni tak terus mencuba. Kan? Kita tak terus mencuba. So itu one of-nya saya boleh isilah. Tapi Syafiq boleh sambunglah Syafiq in terms of, sebab betul otomotif ni dia ada relate dengan mechanical. Betul. Ini as far as saya punya pengalaman, sebab saya rasa FEA oil and gas ada, finite element analysis memang kita ada. So in static punya world kan, I mean software might be different, tapi kalau konsep finite element analysis tu you can cerita how you develop. Definitely if they throw you ada software, insyaAllah you boleh buat kot. So software yang saya pernah encounter FEA di oil and gas macam Abacus apa kan. So if you sebab biasakan diri macam baca related code and standard. Sebab biasanya kalau bidang statik ni finite element analysis ni kita akan buat bila betul-betul dah habis nyawa dah. Kan? Let's say macam kita punya pipe kan dah habis nipis dah. Tapi kita tak nak juga down. So kita down habis 1 bilion, habis 2 bilion kan. Sekali satu hari down keuntungan habis. So di sini FEA punya bidang akan masuk. Di terms oil and gas ni kita panggil macam di previous company saya, dia panggil advanced analysis. So apa dia orang buat is sebab oil and gas akan ada code yang dia orang refer tu. Macam normally FEA ni di bawah, banyakkan ni di bawah kita panggil fitness for service. Kalau tuan boleh cari dia punya code and standard later, API 579, API 579-1 kan, fitness for service. Kalau itu buku tebal lah, memang tebal code and standard dia. Dia akan guide macam mana kalau macam dah habis, dah tinggal nyawa-nyawa ikan ni nak buat macam mana. So dia ada cerita you need to do a level 3 punya assessment kan. Level 3 assessment is when FEA comes in lah. You buat finite analysis dekat area yang thinning tu. You got to see dia punya stresses and whatnot lah. Main dengan model yang color-color tu lah kan. So sebab saya rasa bidang ni very niche sebab tak banyak yang saya encounter lah, tak banyak orang boleh buat advanced analysis. If you can pursue on that, cuma sebab sekarang ni pengalaman ada FEA, cuma mostly on automotive. Try cari, I mean tak tahulah ada ke tak ada FEA on oil and gas, FEA on mechanical static equipment ke, FEA on piping. Saya rasa ada orang share, cuma need to dig deeper lah kan, and get familiar dengan code and standard lah. Saya nasihatkan try tengok API 579, fitness for service. Kat situ ada cerita the FEA will come in dalam bidang oil and gas ni normally. Okay. Alright, thank you Syafiq. Rasanya kita banyak mengganggu banyak masa Syafiq dah ni, dah terlajak dah.
Saya minta maaf daripada pihak OGM. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih Syafiq sudi meluangkan masa dengan kami pada malam ni. Banyak yang kita belajar sebenarnya, banyak sangat yang kita belajar daripada Syafiq. Even saya pun sama juga banyak belajar malam ni. Alhamdulillah. So kita harap sangat daripada saya, daripada pihak AGM, hubungan kita ni tak terhenti daripada sinilah. So kalau ada masa-masa, ada perkongsian yang kita boleh jemput Syafiq nanti kan, insya-Allah lah untuk masa hadapan. Semoga perkongsian malam ni kita nak apa-apa pun sebab kita nak dapat redha Allah SWT, itu je kan, sebab ini benda yang ilmu kan, ilmu. So majlis ilmu kita panggil. Terima kasih banyak-banyak Syafiq, terima kasih yang tak terhingga daripada kami. Terima kasih juga kepada participants yang sudi hadir malam ni, yang memang setiap minggu memang sangat-sangat support kita, dengar kita punya podcast, weekly podcast kita. So insya-Allah kita jumpa lagi minggu hadapan dalam hari yang sama, masa yang sama, cuma tetamu berbeza. Okay, so muka saya muka yang sama, jangan risau, muka saya muka sama, bosan dah. Okay, so kita jumpa lagi insya-Allah. Yang baik tu datangnya daripada Allah SWT, yang tidak baik tu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.